हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आम लक्ष्मीर अभिसार कन्यायन विषयटा पढ़ा रिटन बाय मनोज दास। तो कन्यायन राजधानी अदूरवर्ती अरण्य भितर लुलुर्भा पर्वत उपर हठात वर्षा आसीगला। एकाकी भ्रमणरत राजकुमार आश्रा नेले विशाल महीरुह तले मतबा मुसलधारा। हठात राजकुमार चकित हेले। अदूर बारिधारा भितर दहलुछि कौन? फूल गछटिए नुहे, कारण केवल दहलु नहीं दौड़ुछि। हरिण नुहे, कारण झड़र मतरल भितर शुभुछि ता हसर मधुर कल्लोल। दौड़ी दौड़ी सुवर्ण प्रतिमा नाखी झीटी जेतले पाखे आसिला, राजपुत्र पाटी करी कहले, हे झील, एमिति झड़ वर्षार किए दौड़ा दौड़ी करे? झील दंडे रही जाई कहला, मु करे। केड़े चमत्कार ए मेघ ओ पवन। से दौड़ी चलीगला। राजपुत्र अनुभव कले से पर्यंत तांको चतुर्दिगरे बहमान झड़ बतास हठात तांको भितर बहिबाकु आरंभ कर देछि। बिल्कुल गहन हृद कंदरे तुमुल भावरे। झड़ प्रशमित हेबा बेलकु राजकुमार को निद लगी आसीथिला। केते समय से सोई पड़िथिले केजाणी। आखि खोलिला बेलकु चतुर्दिगरे प्रचुर रौद्रालोक। राजकुमार दीर्घश्वास छाड़ी निजको बुझाई देवाकु चेष्टा कले जे झड़ वर्षा भितर दौड़मान से झीटी सहित कथबार्ता स्वप्नदृष्ट व्यापार मात्र। तेणु से आउ गोटे दीर्घश्वास साहाय्य व्यापारटी को भूली जावाकु चेष्टा कले। किंतु सेतिकी बेलकु हरिण शावकटीए सहित प्रतियोगिता करी दौड़ी दौड़ी निकटवर्ती होई आसिला झीटी। एथर गभीर भाव में निश्वास ग्रहण पूर्वक राजकुमार पाटी करी कहले, हे झील, एते प्रखर खरार एमिति दौड़ती? झीटी दंडे रही जाई कहला, हाँ, ए खरा सूर्य केड़े चमत्कार। राजकुमार आउ किछि कहिबार सुजोग पाइले नहीं। झीटी अदृश्य होईगला बणबुदा आढ़ुआଳରେ। राजकुमार निज आखि को धिक्कार कले। राजापुअर आखि अथच सामान्य गछलता भेदी देखिया शक्ति नहीं। नरक फेरी आसी राजकुमार केवल पानाहार सकाशे सर्वनिम्न जेतिकी न फिटाइले न चले सेतिकी व्यतीत आउ पाटी फिटाइले नहीं। तांको मुख्य परिचारकଙ୍କ मौखिक बुलेटिन प्रकाश प्रति 2 मिनिट्रे से दीर्घश्वास छाड़ुथिले एवं क्रमागत भाव से दीर्घश्वास प्रबलतर हेउथिला। ये प्रथम दर्शन प्रेमजनित व्यापार हजूर, विचक्षण मंत्री राजा को कहले। प्रथम दर्शन रे प्रीत हेली। मु मो पुओठू एभली क्षिप्रता आशा करे। वर्तमान बाहर कर, किए से भाग्यवती किशोरी? आशा करे मोर एकमात्र पुत्र दीर्घ निश्वास निजक पूरापूरी निशेष करदेवा पूर्वर तम रिपोर्ट मिलिବ। संध्या सुधा मंत्रीवर राजा को जणाइले, क्षोभर कथा हजूर, कौन से राजकन्या बा अमात्य कन्या नुहे। पर्वत उपरे निछाटिया कुड़िया रहुଥିବା गोटे काठुरियार मातृहीना कन्या। तेबे देखिया को परी भली संदेह नहीं। वर्तमान एकमात्र उपाय एक संपूर्ण सुंदरी बधू घर को आनिबा। ताहले अंततः परवर्ती वंशधर चलनीय देखाजिब। तुमे कहूच काठुरिया कन्याटी परी भली। परी कौन संपूर्ण सुंदरी? थाउ थाउ, तुमे ए प्रश्नर चटापट उत्तर देवा दरकार नहीं। सौंदर्य तत्व ज्ञान मंत्री हेबापाई अत्यावश्यक नुहे। तुमे यथाशीघ्र विशेषज्ञ मानकु पठाई झीटी को परीक्षा करा। इतिमध्य राजकुमार यथेष्ट परिमाणर ऑक्सीजन व्यवस्था करने को भूली जाओ नहीं। 1 मास उतारू विशेषज्ञ माने छामुरे जणाइले, सबू भल हजूर, तेबे बड़ चपलमती। खरा वर्षा न मानी दौड़ा दौड़ी करे। यथार्थ चालीचलन शिखा पर्यंत सर्वदा जड़े लोक झील मुंडरे छताटिए धरी ता पछरे दौड़ा दौड़ी करिवार व्यवस्था कर, राजा कहले। मेघ बा इंद्रधनु देखले मयूरंक सहित नाचे। मयूर मानक देशरू तड़ी दियो। इंद्रधनु देखा मात्रे ताकू लिभाई दियो। संभव न हेले झील को घरे ताला बंद करी रख। सबू भल हजूर, तेबे कथा कथार हसी दिए। राज्यर सबुठू विकट दर्शन जोड़िया लोक को पाखे पाखे रख। झील हसिला मात्रे सेमाने खतेई हेबे। मोर विश्वास अल्प दिन में झील रोगमुक्त हेब, राजा कहले। सबू भल हजूर, तेबे गोटाए दांत अपेक्षा गुरुत बड़। सेटा को निकाली देई गोटाए असली सुना दांत लगाई दियो। सबू भल हजूर, तेबे बाम आखिपता उपरे बिना कारण छोटिया तिल चिन्हटिए रही। प्लास्टिक सर्जरी, राजा कहले। झीर अस्वाभाविक एपेंडिसाइट्स नहीं हजूर, तेबे ता जेजेर थिला बोली प्रमाण मिलछि। चांस न नहीं थरे ऑपरेशन करी संभाव्य संभावना दूर कर, राजा कहले।
କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର 100 ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ରୁଟି ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେସବୁର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜା କେବଳ ସମଝଦାର ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କଲେ। ତାପରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜା କେବଳ କରି 7 ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବିଜ୍ଞାନୀ କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳକୁ ଅଣାଇଲେ। କନ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଚଳନ ରୂପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ଅରଣ୍ୟ କଟାଯାଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପଥ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଉପରକୁ ବୁହାହେଲା ନାନା ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସେଠାରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାଂଲୋରେ ରହି କମ୍ପାନୀର ଚର୍ମବିଦ୍, ଦନ୍ତବିଦ୍, ଚକ୍ଷୁବିଦ୍, ହୃଦ୍ବିଦ୍, ସ୍ନାୟୁବିଦ୍, ବ୍ୟବହାରବିଦ୍, ସ୍ମିତହସବିଦ୍, ଭ୍ରୂନର୍ତ୍ତନବିଦ୍, କର୍ମୀଣୀମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତୁଲାଇବାରେ ରତ ରହିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଓ ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯଥା ସମୟରେ ରାଜପୁରୁଷ ଓ ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଜା ଓ ରାଜପୁତ୍ର ପର୍ବତାରୋହଣ କଲେ। କନ୍ୟା ବରଣମାଳା ଧରି ରାଜକୁମାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସ୍ମିତ ବଦନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନା। ବାସ୍ତବିକ୍ ଏଡ଼େ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚହଟ ଚିକ୍କଣ, ମାପଚୁପ ହସ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ କମ୍ପାନୀର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କନ୍ୟା ଆଗେଇ ଆସିଲେ କେଇ ପାଦ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବେକରେ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଳାଟି ପକାଇବେ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେମିତି କନ୍ୟାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହେଲା ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଗଲା। ବିବ୍ରତ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହକାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷିପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା 2 ମିନିଟରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। କଥା ହେଲା ଝିଅଟିକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବନାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ତା'ର ମୌଳିକ ଦାନ୍ତ, କେଶ ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ହୃଦୟ, ଯକୃତ୍ ଆଦି ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତୁକୁ ସେସବୁର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ତଥା ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କାଢ଼ି ପକାଇ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଙ୍ଗମାନ ଥାପିଛୁ। ଏହିସବୁ ଜଟିଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦିନେ ଝିଅଟିର ସେହି ଗତାନୁଗତିକ ଜିନିଷ ଯାହାସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଥାଏ, ଜୀବନ କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖସିଗଲା। ତେବେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ। ସେ କଥା କହିବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ସବୁ କରିବ। ଚମତ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଥରେ ଅଧେ କେବେ କେମିତି କଳକବ୍ଜା ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କନ୍ୟାର ମୁହଁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ। କିନ୍ତୁ ମୂଢ଼ ଭାବପ୍ରବଣ ରାଜକୁମାର ଏକ ଯୁକ୍ତିହୀନ ସକରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦ୍ଯନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। Here is the end. Thank you.